عسلامة مرحبا بكم الناس الكل. اليوم اخترنا باش نحكيو على سوجي تري امبورطون، باش نحكيو على سوجي اللي هو لا جيستيون دو تون او كوتيديان. نعرفوا الكلنا اللي آه، عندنا دي تاش نعملوا فيهم au quotidien, donc نجموا نلقاو des difficultés pour gérer notre temps et pour rendre notre travail plus efficace. On a un étudiant qui prépare ses examens, عنده un examen, donc il met un programme pour la révision. Un artiste اللي قاعد يحضر في une peinture ولا قاعد يعمل في موزيك وكل شيء, donc il peut trouver des difficultés à gérer son temps, etc. كونتابل باغ اكزومبل قاعد يخدم في لي كونت نتاعو, غاطس في لي كونت نتاعو كل شيء, يحب يحضر ان بيلان ولا يحضر حاجه, دونك il trouve des difficultés à gérer son temps au quotidien pour rendre son travail plus efficace. Donc اليوم اخترنا باش نحكيو على ميثود اسمها لا ميثود بومودورو. هذه ميثود qui nous aide à gérer mieux notre temps et à rendre notre travail plus efficace. Et شنو هي الميثود بومودورو؟ Cette méthode prend son nom d'un nom italien اللي هو signifiant tomate. يعني la personne qui a créé la méthode ou qui a inventé la méthode هذه اسمه فرانسيسكو سيريلو. Ou tout simplement, il a utilisé un minuteur في الكوجينة نتاعو وقت اللي il est en train de préparer ces trucs ويعمل في حاجات غادي في الكوجينة. Donc, il a utilisé un minuteur sous forme de tomate. Donc, il a eu l'inspiration d'appeler cette méthode la méthode Pomodoro. En quoi consiste cette méthode? Cette méthode nous aidera à bien organiser ou répartir notre temps de travail pour rendre notre travail efficace. خاطر نعرفوا الكل اللي le travail, إذا كان le travail نحبوه يكون minutieux وكل شيء, donc ça nécessite une concentration. نعرفوا اللي concentration مع مرور الوقت قد ما انت تقدم في الوقت قد ما الكونسنتراسيون نتاعك تطيح. Donc l'inventeur نتاع الميثود هذه il a mis un principe pour cette méthode où le principe consiste à hacher le temps de travail en plusieurs parties de 25 minutes de concentration intense. يعني قال نحاولوا نقسموا الوقت الخدمة sur plusieurs parties تاع 25 minutes de concentration intense. كيفاش تصير العملية؟ c'est comme si عندنا un cycle de travail. Donc باش نخدموا 25 minutes de concentration intense, 5 minutes de pause, 25 minutes de concentration intense, 5 minutes de pause, 25 minutes de concentration intense, 5 minutes de pause, 25 minutes de concentration intense, et vers la fin, il y a 30 minutes de pause. هذا يتسمى un cycle تاع concentration واللي شافه هو اللي نجم يكون efficace على خاطر يعاوننا باش نجريو الوقت نتاعنا ويعاوننا باش نحسنوا الكونسنتراسيون نتاعنا. يعني en d'autres termes, هو الانفونتور نتاع الطريقه هذه يحكي انه لا كونسنتراسيون نتاع لاتر هيومان مش تقعد كيف تبدا تخدم في خدمه ولا تحضر في بروجي ولا تحفظ في حكايه. دونك الكونسنتراسيون تاعك مش تبدا هي بيدها ومش توفى كيف. دونك ان سارتان مومون حتى من غير ما تفيق انت بروحك الكونسنتراسيون تاعك مش تضيع. ما نعرفش انا ان اتيديون اللي قاعد يحضر في كور في الفاكولتي في الانفي قاعد يحضر في كور d'une durée d'une heure. Donc هو الكور هذاك ماهوش باش يقعد ينجم يقعد فيه كونسونطري ساعه كامله. دونك دون مانيير جينيرال وبصفه عامه يقولوا انه العلماء اذا كان نجم يقولوا انه au delà de 30 minutes الكونسنتراسيون تتمس شويه la concentration intense. Donc المخ مش يهرب اوتوماتيكمون من غير ما نفيقوا به. ساعات من غير احنا ما نفيقوا برواحنا نمشوا. دونك نرجع لحكايه الاتيديون, ينجم هو في لي مومون كروسيال في الكور اللي يلزم فيهم كونسنتراسيون كل شيء, ينجم هو يبير لا كونسنتراسيون كيلكو مينوت ولا كيلكو انستون. دونك ينجم يعدي ساعه وهو حاضر الكور, في الاخر على فان ما يخرجش بالحاجات المهمه في الكور هذا. دونك لا ميثود هذه elle veut prévoir الحاجات هذيك اللي تصير inconsciemment في المخ والا les planifie pour les éviter. de telle sorte اللي مش تقول انا باش نعمل 25 minutes de concentration intense باش تكون 25 minutes صحيحه. ومن بعد جو بلانيفي لا بوز اللي مخك كان ينجم ياخذها بطريقه inconsciente, انا جو لا بلانيفي كوم سا جيفيت انه مخي
يمشي في حاجات اخرى الوغ كو انا قاعد نخدم ولا نعمل في حاجه امبورطون. وعلاش تقول لي لي امبورطون هذا؟ علاش نقولوا اللي سي امبورطون دو بروندر دي بوز، ولا الميثود هذه في حد ذاتها ان نوز امبوز elle nous force à prendre des pauses pour mieux gérer notre temps et pour mieux gérer notre concentration. Donc voilà. Donc, l'idée de la méthode Pomodoro est de maîtriser ces interruptions et de les programmer à l'avance pour plus d'efficacité. يعني كيما كنت نفسر في بلاصه ما يكونوا يصيروا بطريقه احنا انكونسيونت، احنا on va programmer les pauses هذوكم باش pour éviter انه دي كونسنتراسيون تصير في دي مومون وقت اللي احنا قاعدين فيهم نخدموا ولا نعملوا فيهم في تاش معينه. دونك لهنا كيما نقولوا كي باش نرجعوا ناخذوا السيكل نتاع سيت ميثود بومودورو، قلنا نعملوا 25 minutes de travail intense، 5 minutes de pause، 25 minutes de travail intense، 5 minutes de pause، ainsi de suite حتى لين نكملوا السيكل هذاك. باش تقول لي شنو باش نعملوا في لي بوز؟ فما لي بوز اللي قلنا عليهم دو 5 minutes، il est préférable باش il est préférable باش نعملوا حاجات خفيفه في لي بوز دو 5 minutes يعني ويكونوا بعاد على الانفيرونمون. اذا كان انت مثلا في البيرو قاعد تحضر في ان رابور وعندك ان بوات ميل، ما موش في 5 minutes هذوك ما تجيش مثلا تو تليفون ان كليون ولا تحل بور شيكي لي ميل بروفيسيونيل ولا حاجه. دونك on a tendance زاد في لي بوز هذوما بوتيتر شي واحد يمد التليفون يشوف لي ريزو سوسيو ولا يبعث ان ميساج دو تشات ا سون امي، والا كانوا في الدار يخدم في الدار الا لا بوسيبيليتي باش يخدم في الدار ينجم بوتيتر يحل التيلي باش يشوف حاجه باش يتفرج على كلكو فيديو ولا يشوف ان بروغرام اللي قاعد يمشي كل شيء. دونك الحاجات هذوما زاده ايفيتي علاش؟ على خاطر من بعد لا ريبريس نجم تكون صعيبه باش ترجع للكونسنتراسيون، النيفو دو كونسنتراسيون اللي كنت تعمل فيه ترجع صعيبه كيما كنت تفرج في البروغرام يشدش، ينجم يشدك البروغرام هذاك ويليو دو بروندر 5 minutes دو بوز تولي تتعدى وكذا، دونك تضيع الكونسنتراسيون تاعك وتضيع الريتم اللي كنت تخدم فيه. دونك il est préférable parmi pendant les 5 minutes de pause هذوما تنجم اذا كان في بيروك مثلا تخرج للشباك ولا للبالكون تتنفس شويه تشوف الدنيا قدامك، تنجم tu passes préparer un petit café ولا rapidement un petit verre de citron وكل شيء. وهذا هو باش ما تخرجش ما تفسدش الديمارش نتاع السيكل كامل. وبوندون لي بوز لي بلو لونغ نحكيو على البوز مثلا الاخرانيه في البروميي سيكل، خاطر احنا في الميثود هذه اون بو فيغ بليزيور سيكل في الحاجات في البوز الكبيره اللي فورتومون ريكوموندي باش انك تخرج من الميليو دو ترافاي كاريمون. معناتها اذا كانك في بير ولا كنت تخدم في الدار في دون اون بيس ولا حاجه اللي بريفيرابل باش تخرج من لونفيرونمون دو ترافاي كاريمون. اذا كانك في الدار تنجم تخرج للجرده تعمل دوره، تنجم اذا كانك في البيرو مثلا تنجم تهبط تعمل اون بتيت مارش وكل شيء، تمشي تاخذ حاجه تشري حاجه. دونك في لي بوز لي بلو لونغ كيما قلنا il est préférable انك كاريمون تبعد على الميليو دو ترافاي اللي كنت انت موجود فيه. و كما قلنا الميثود هذه انه زاد ايفيتي لو مولتي تاسكينغ زاد، يعني لو فات انك باش تبدا تعمل بليزيور تاش وكل شيء بليزيور تاش، وانه زاد بلانيفي نوت جورني و بلانيفي ديرولمون نتاع الخدمه اللي باش نعملوها. ما نعرفش انا باغ اكزومبل ان étudiant ينجم مش يعدي مثلا ان كور ديستوار ولا حاجه يقول je vais consacrer cet après-midi pour apprendre le chapitre 3. Peut-être avec cette méthode c'est mieux مثلا باش pendant cet après-midi de la répartir selon des cycles de 25 minutes, les 5 minutes de pause etc. ينجم les 25 minutes الاولانيين يقرا الكور، بعد ياخذ une petite pause وبعد يرجع les 25 الثانيين يريديج ان ارتيكل ولا يشوف شنو لي بوين المهمين في الكور نتاعو اي انسي دو سويت. تكون هكاك لا كاباسيتي داسيميلاسيون وتكون لاكسيون اللي قاعد يعمل فيها بلو فركتويوز. دونك لهنا في السيكل نتاع لا ميثود بومودورو انه زاد بيان سور اورغانيزي نوت فاسون دو ترافايي ان كور تيرم. واش تقول لي انت pour les périodes plus longues ولا pour des journées entières كيفاش؟ est-ce que cette méthode aussi est-elle applicable ولا حاجه؟ نقول لك هي الكونسنتراسيون elle est limitée au cours
au cours du temps. Et elle est aussi زاد تمشي وتقل tout au long de la journée. مش كيما تبدا مثلا التاش نتاعك الصباح 8 ولا 9 كيما مش تلقى الكونسنتراسيون نتاعك à 17 ولا 18 زاده مش كيما ان ديبي دو سومين كيما لا فان دو سومين ديبي دو سومين باش تكون اكثر عندك اكثر طاقه واكثر موتيفي واكثر حاجات فيغ لا فان دو سومين تكون فما ريتم تاع خدمه يتعبك وكل شيء دونك donc la solution elle est pour gagner en productivité et de travail est mieux de bien organiser le temps de travail que de travailler plus longtemps. يعني لهنا شنو في الكونسيبت شو يقول اللي peut-être ينجم انسان يعمل دو سيكل دو سيت ميثود بومودورو يكون الاوتبوت نتاع الخدمه نتاعو ولا ليفيكاسيتي نتاع الخدمه نتاعو خير من انسان بدا مثلا من 8 كمل كما نقولوا الاربعه نتاع العشيه ولا ما 3 على فيل. Donc l'idée là c'est d'optimiser le temps de travail, d'optimiser la qualité de travail et c'est mieux que de travailler plus. Yani, le fait d'optimiser le travail ou travailler avec une méthode bien organisée, bien claire, avec des tâches bien précises, خير من انك تخدم اكثر وقت. Et ça, c'est connu, c'est normal. Donc, voilà, vers la fin, la méthode Pomodoro, c'est une méthode parmi d'autres. يعني ما فماش quelle méthode هذه. Ce n'est pas une seule méthode, voilà, c'est la méthode la plus efficace. Chacun de nous, il pourra adopter la méthode هذه les capacités نتاعو خاطر فما شكون ينجم il peut garder une concentration intense pendant plus que 25 minutes donc il peut varier les intervalles هذوكم selon les capacités نتاعو ou selon الوقت اللي يمشي consacré لتاش معينه ولا حاجه donc est-ce qu'il peut faire un cycle barca de 30 minutes 10 minutes de pause c'est à lui de gérer ou d'adopter cette méthode à ses propres capacités. Donc voilà هذه هي الميثود اللي حبيت نبارطاجي معاكم. C'est une méthode très efficace. Je vous invite à partager cette vidéo avec votre entourage et vos amis, la famille, etc. pour زاد باش ياخذوا هما المعلومه ويحاولوا يطبقوا الميثود هذه في الكوتيديان نتاعهم خاطرها افيكاس وعلى خاطرهم على خاطر elle rend الخدمه plus agréable et plus efficace. Voilà donc هذا السوجي نتاعنا اليوم ان شاء الله نتقابلوا très bientôt في des sujets اخرين وان شاء الله تعمل منفعه من السوجي هذا. Merci beaucoup.